अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिनलिस्तान में। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई ये फिनलिस्तान कहाँ से आ गया। मैं इसको ऐसे प्यार से फिनलिस्तान कहता हूँ, लेकिन इसका अपना नाम फिनलैंड है। अब शायद आपने सुना होगा इसका नाम, क्योंकि ये काफ़ी देर से खुशहाल मुल्क के तौर पे सामने आ रहा है, जो स्टेट्स बता रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इसकी कैपिटल सिटी हिलसिंकी में। जो सामने नज़र आ रही है हिलसिंकी पार्लियामेंट है। और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक स्क्वायर में मौजूद हूँ, जो कि ओपन स्क्वायर है, और सामने लाइब्रेरी नज़र आ रही है। ये लाइब्रेरी जो बनी है, ये बहुत पहले बनी थी, बिल्कुल शिप की शक्ल में इसको बनाया गया है। और इसके सामने ओपन स्क्वायर है, जहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं, कंसर्ट्स होते हैं, और इवेंट्स वगैरह जितने भी हैं, ये यहाँ पे मुनाकिद किए जाते हैं। आज भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई फ़लस्तीन के हवाले से कोई एक्टिविटी हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन लोग थोड़े थोड़े जमा हो रहे हैं। लेकिन ये काफ़ी टाइम जमा हो जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि जो कि स्टेज पे भी नज़र आ रहा है, कुछ शायद सिंगिंग का प्रोग्राम है। और आप देख रहे हैं कि कोई रुमाल नज़र आ रहे हैं, जो कि एक साइम्बॉलिक हम उस फ़लस्तीन के तौर पे यूज़ करते हैं। डिफरेंट स्टॉल्स भी लगे हुए हैं और डिफरेंट लोग जमा हो रहे हैं। टूरिस्ट भी यहाँ आते हैं और यहाँ से मज़े लेते हैं। लेकिन ये एक छोटा सा स्क्वायर है, और इसके सामने एक लाइब्रेरी है, जो कि बहुत मशहूर है। और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक शिप की शक्ल में बनाया गया है। और इस पे जो खर्चा है वो 98 मिलियन यूरोस, 98 मिलियन यूरोस इसका इस पे खर्चा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। मुझे तो ये शिप की शक्ल में नजर आ रहा है, लेकिन इसमें अंदर जाके हम देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या है, और लोग यहाँ क्या करते हैं। अब हम अंदर जाते हैं कि यहाँ क्या होता है। मुझे लगता है कि जो ग्राउंड फ्लोर है, इस पे मेरे ख्याल से कैफेटेरिया वगैरह, और जो बर्गर, चाय, कॉफ़ी वगैरह जो है ना, वो यहाँ पे लोग पीते खाते हैं। और फिर इसके बाद ऊपर जाते हैं, और ऊपर जो है ना, मेरे ख्याल में स्टडी का माहौल होगा, और भी कुछ चीज़ें होंगी। तो चलिए ऊपर चलते हैं कि ऊपर क्या है। इसके इसके 3 फ्लोर्स हैं, तो हम दूसरे फ्लोर पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हो रही है। मैंने देख लिया पीछे कि यहाँ पे कोई गिटार्स भी लटके हुए हैं, इसका मतलब है कि यहाँ कोई स्टूडियो भी है। और इसमें एक सिनेमा भी है। और इसमें कोई किड्स, जो बच्चों के खेलने कूदने का एक है, अंदर रूम्स बने हुए हैं, उन बच्चे भी लोग लेके आते हैं, और यहाँ पे जो है ना, वो खेलते कूदते हैं। और बड़े जो है ना, वो स्टडी भी करते हैं, या बच्चों के साथ ही होते हैं। अब आते हैं इसके 3rd फ्लोर पे, जिसको बुक हेवन कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे बुक्स अवेलेबल होते हैं। इनकी अपनी ज़ुबान में बहुत बुक्स होते हैं, और साइंस फिक्शन, हिस्ट्री, ज़्यादातर तो ये बुक्स होते हैं। ये मुझे रिपोर्ट नज़र आ गया, जो कि किताबें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। इस तरह ये प्रोग्राम किया गया है, और ये भी एक देखने वाली चीज़ है मेरे ख्याल से। रोबोट्स मैंने यहाँ बहुत सारे देखे, जो बाहर आउटडोर में ग्रोसरीज, मतलब जो है ना, वो या फूड डिलीवरी के लिए भी यूज़ होते हैं। इवन बर्फ़ में भी यूज़ होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बर्फ़ होती है। 7-8 महीने तक जो है ना, सर्दियाँ होती है, और 6 महीने तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, तो उसमें भी रोबोट्स चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ ये बच्चों का कुछ एरिया है। आप एक बच्चा देख सकते हैं वहाँ पे। उस तरफ भी कोई बच्चे आए हुए हैं, जो चप्पल उतार के अंदर गए हुए हैं। कोई अपने वालिदैन के साथ आए हुए हैं, खेलते कूदते हैं। ये जो पॉइंट है, ये बिल्कुल एंड है इसका, जो टॉप फ्लोर पे एंड पॉइंट है शिप का एक पॉइंट होता है। और दूर से मैं ज़रा इसका नज़ारा करता हूँ, तो ये किताबें वगैरह पड़ी हुई हैं, और सोफ़ों पे लोग आराम से बैठ के इसको पढ़ते हैं, और चिलिंग माहौल में जो है ना, इसको एंजॉय करते हैं, माहौल को भी देखते हैं। और लोग भी आते रहते हैं, और किताबें उठा के जो है ना, साइड पे बैठ के यहाँ पे किताबें वगैरह पढ़ते हैं। और यहाँ पे मतलब कंप्यूटर पे भी लोग काम करते हैं, नीचे दूसरे फ्लोर पे। ये आप किताबें देख सकते हैं, बहुत सारे बुक्स मौजूद है। और बाहर एक बालकनी है, इसको भी हम देखेंगे बाहर जाके, तो कि बाहर क्या है। ये साइड पे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे किताबें उठा के जो है ना, कोई मोबाइल में लगा हुआ है। उधर एक कैफेटेरिया भी है। तो मैं जाता हूँ बाहर, बाहर देखते हैं कि बाहर क्या माहौल है। ये परिंदे आए हुए हैं, ये देखिए, बहुत सारे ऐसे परिंदे होते हैं कि इस तरह ही परिंदे मैं देखता हूँ अक्सर, जो वाइट कलर के होते हैं, बहुत खूबसूरत। ये सीगल्स हैं मेरे ख्याल से। और ये लोग जो है ना, कुछ खाने के लिए लेके आए हैं, तो वो परिंदे इसको नहीं छोड़ रहे हैं। वो परिंदे आके इसको तंग कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको हटाएं। लेकिन ये लोग वैसे भी परिंदों और जानवरों को कुछ नहीं कहते। रोड पे भी गाड़ी रोक के इसको जो है ना, वो साइड पे करते हैं। ये देखिए बाहर मेरे ख्याल में कोई माहौल है, शुरू हो गया है। मैं नीचे आ गया हूँ।
نیچے آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنی جو ہے نا وہ ڈانسز کر رہے تھے اور اوپر سے انہوں نے فلسطین کے جھنڈے بھی لگائے ہوئے تھے. تو ان لوگوں کو تو نہیں پتا نا کہ فلسطین جو ہے نا وہ ان گانوں وانوں سے آزاد تو نہیں ہوتا, یا ان کے ریلیجن میں یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا, لیکن یہ سٹل اپنی آواز اٹھاتے ہیں. یہ دیکھ ایک فوڈ ٹرک ہے, یہ ایک فوڈ ٹرک یہاں پہ کھڑا ہوا ہے اور یہ اپنی کرسیاں لگا کے جو ہے نا آسانی سے اندر فوڈ تیار کر کے باہر لوگوں کو دیتے ہیں. یہ ڈیلیور بھی کرتے ہیں اور اس طرح کے فوڈ ٹرکس بہت آپ کو ادھر ملیں گے. بالکل یہ ٹرین اسٹیشن کے سامنے لگا ہوا ہے اور بہت آسانی کے ساتھ یہاں ٹرک آ کے کھڑا ہو کے اپنا وہ سامان اور یہ فوڈ وغیرہ بیچتے ہیں اور ڈیلیور کرتے ہیں. اس کے چینز بھی ہوتے ہیں, ایک سنگل ٹرک نہیں ہوتا, ڈفرینٹ جگہوں پہ یہ لگے ہوتے ہیں اس طرح کے. تو بہت ایک عجیب خوبصورت سا انہوں نے بنایا ہوا ہے. اچھا, میں گزر رہا ہوں یہاں پہ, ایک بندہ ہے جو وولٹ یہاں پہ ایک کمپنی ہے جو فوڈ ڈیلیور کرتی ہیں. اس طرح کے بہت سارے اسکوٹرز نظر آئیں گے آپ کو. اسٹوڈنٹس جب شروع میں آتے ہیں تو یہ جاب پہلے بہت آسانی سے ملتا تھا, لیکن اب بہت مشکل سے ملتا ہے کیونکہ بہت سچویشن ہو گیا اور بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ اس پہ ریلائی کرتے ہیں, اس پہ سروائیو کرتے ہیں. اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ماحول ہے. Do we sing Lord's name and we become happy. God is one. At the end, when we connect with ourselves, we become happy. اچھا, یہ اب اپنی ذمہ داری سے دیکھ لیں, اس طرح کے اسٹیٹوز اور اسکلپچر بہت سارے شہروں میں, یورپین شہروں میں ملتے رہتے ہیں. اور ہم روم گئے تھے تو ادھر بھی بہت زیادہ تھے. تو بس آپ یہ دیکھ لیں اپنی ذمہ داری سے. اور انہوں نے کوئی ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہے. باقی جو چلنگ پلنگ ہے وہ شہر میں چل رہا ہے. سمر کا ماحول ہے. سمر ان کے لیے ایک ایونٹ ہوتا ہے کیونکہ 7 مہینے 8 مہینے جو ہے نا وہ سردیاں ہوتی ہے. ابھی بھی اگر آپ دیکھ لیں تو جیکٹیں لوگوں نے ابھی بھی پہنی ہوئی ہیں کیونکہ اس میں ابھی بھی ٹھنڈی ہوا چلتی رہتی ہے. اور اگر تھوڑی سی بوندا باندی ہو گئی, بارش ہو گئی, تو ایک پراپر جو ہے نا وہ سردی کا ماحول ہو جائے گا. اسی لیے یہ جو سارے جتنے کنسرٹس ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں, ہلا گلا ہوتا ہے, تو وہ سمرز میں ہی ہوتا ہے. اور سمر ان کے لیے ایک عید کے جیسا ہے. ان کی چھٹیاں بھی سمرز میں ہی ہوتی ہیں. جیسے ہمارے پاکستان میں کچھ علاقوں میں سمرز کی چھٹیاں زیادہ ہوتی ہیں اور جو ناردرن ایریاز ہیں وہاں پہ ونٹرز کے زیادہ تر چھٹیاں ہوتی ہیں. تو میں ابھی سٹی سینٹر میں گھوم رہا ہوں. ہلسنکی کا ایک ٹرین اسٹیشن کے ارد گرد کامپی ایریا ہے, یہاں پہ گھوم رہا ہوں. اور سن جو ہے نا نکلا ہوا ہے, درجہ حرارت میرے خیال میں 19 یا 18 ہوگا. میرا ٹائم یہاں پہ ختم ہو گیا اور یہ میں ٹرین اسٹیشن آیا ہوں. تو سامنے جو سکرینز لگے ہوئے ہیں اس پہ ٹرین نمبرز اور پلیٹ فارم نمبرز جو ہے نا وہ شائع ہو گئے ہیں کہ کس ٹائم پہ پلیٹ فارم پہ کون سا نمبر ٹرین آئے گا اور کس میں آپ جاؤ گے. تو میں ایک ٹرین میں چڑھ گیا, ابھی جا رہا ہوں. ٹرین کا یہ اندرونی منظر ہے اور یہ سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے, بہترین قسم کا ہیئر سٹائل ہے. یہاں پہ ایک سب وے اسٹیشن ہے, میں یہاں اترا ہوں. تو ابھی جاتا ہوں آگے, تھوڑا سا ویٹ کرتا ہوں. اس سب وے اسٹیشن میں لوگ ویٹ کرتے ہیں, چائے شائے پیتے ہیں, پھر دوسرے ٹرین کا انتظار کر کے چلے جاتے ہیں. ٹرانسپورٹ سسٹم تو بہت فاسٹ ہے یہاں پہ, لیکن سٹل لوگ ٹھہرتے ہیں. اور یہ پسیلا کا ایک ہے ڈسٹرکٹ ہے جو یہاں پہ بہت سارا آبادی بھی ہے اور لوگ بھی یہاں پہ بہت زیادہ ہیں. تو میں یہاں پہ ذرا رکتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے. اسٹرابریز میں دیکھ رہا ہوں کہ اسٹرابریز بیچ رہے ہیں, کچھ اور کچھ بھی بیچ رہے ہیں. اس نے مجھے آواز دی ہے تو میں اس کے ساتھ بات How کروں. much euros? 10 euros all fours. 10 euros all fours. Yes. Okay, and what is the price for single one? For single, like I'm alone, I cannot eat all of them. Then it's Just 5 euro per Yeah. Okay. I'll be outside until midnight, so I cannot take it with me because it then like decays, right? Yeah. So, but just nice. Like I was just trying to make videos and make videos. yeah, like I've just started it. Not not that popular right now, but I just started it. Do you want to say something to my viewers? Hi. Nice, really nice. Yeah, I was thinking there is a lot of fields for strawberries, and then Finland is really popular for strawberries and berries, right? Yes. So how much is the price when we go directly to the field and have the box from there? What is the price there? Do you have any idea? No, I don't. Oh, okay. No worries, no problem at all. Yeah. Thank you very much for your time. Thanks. Say bye bye to my viewers. Bye bye. Bye. Have a good day. یہ مجھے بتا رہی تھی کہ آپ 4 ڈبے 10 یورو کے لے لیں.
10 یورو کا مطلب ہے کہ کوئی 3,000 روپیہ. میں نے کہا میں تو یہ نہیں لے سکتا کیونکہ میں آلریڈی باہر گھوم رہا ہوں کوئی 4-5 گھنٹے کے لیے اور یہ خراب ہو جائیں گے. تو کیونکہ میرے پاس پیچھے ایک بیگ بھی میں نے اپنا میرے ساتھ ہے تو لیکن یہ اس میں نہیں آ سکتا. تو میں نے کہا آپ بیچ دیں اس کو. تو یہاں پہ ماحول بنا ہوا ہے, ڈفرینٹ کائنڈ آف برانڈز ہے. چشمے جو ہے نا, چشموں کا دکان ہے, اینکوں کا دکان ہے. تو یہاں پہ بہت سارے مہنگے اینکیں بھی ہوتی ہیں, نظر کی ہوتی ہیں, سن گلاسز وغیرہ بھی ہوتی ہیں, لیکن ہوتے بہت مہنگے ہیں. اب میں آ گیا ہوں سب وے اسٹیشن میں جو ٹرین ہے, یہاں پہ جو ٹرین کا نظام ہے, اب لوگ بات کریں کیونکہ یہ اب اس کا اپنے کمپارٹمنٹ نمبر, کاؤچ نمبر ہوتا ہے, اس میں لوگ چڑھتے ہیں. کیونکہ غلط کمپارٹمنٹ اور غلط سیٹ پہ آپ بیٹھو گے تو کچھ کہتے تو نہیں ہے, لیکن یہ ایک پھر آکورڈ لگتا ہے, اچھا نہیں ہوتا. آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھے, ایویں دوسروں کی سیٹیں پہ نہ بیٹھے. تو میں کمپارٹمنٹ میں آ گیا ہوں. میں ذرا آگے جاتا ہوں کیونکہ یہ 4 نمبر ہے, تو میں 5 نمبر کمپارٹمنٹ میں جاتا ہوں جہاں پہ 154 میرا سیٹ نمبر ہے. ٹرانسپورٹ کا نظام ان کا بہت بہترین ہے کیونکہ اگر آپ بہت برفوں میں بھی بیٹھتے ہیں, یہ 105 نمبر پہ میں آ گیا. تو بہت برف باری بھی ہوتی ہے, تو اندر آپ بالکل سنگل شرٹ اور سنگل پینٹ میں بیٹھ سکتے ہیں, کوئی سردی نہیں ہوتی. بہت اچھا نظام ہوتا ہے, ٹرین ٹرانسپورٹ وغیرہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. میں ابھی اتر رہا ہوں, آ گیا ہوں, میں پہنچ گیا ہوں اپنی سٹی میں. کوئی 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ میں پہنچ گیا ہوں. اور میں ٹرین میں کچھ زیادہ تر ویڈیوز نہ بنا سکا کیونکہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اچھا نہیں ہوتا. تو بس میں اترنے والا ہوں یہاں پہ, اور یہ میں انشاءاللہ اگلے ولاگ تک مجھے اجازت دیجیے گا اور پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.